Usa ka pare nga dali na siya may ubos sa iyang mismo sa mga kaubang pare. O may pahayag siya na gusto na siya mubiya sa iyang pagkapare. Believe it or not, but we are just passing in this life. And we are not entitled to own anything that is more than what we need today. But remember, whether you like it or not, whether you believe it or not, we are in the world of spiritual war. And we have immortal enemies who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Mga kaigsunan, before taman mag-prayer for protection, doon ay midugol sa office, sa exorcism, emergency. Usa ka pare nga dali na siya may ubos sa iyang mismo sa mga kaubang pare. O may pahayag siya na gusto na siya mubiya sa iyang pagkapare. Samtang nagpahayag siya na gusto siya mubiya sa iyang pagkapare, nagmanifest ang yawa manaa sa iya. May kalitong saka ang iyang mata, puti kaayo sa tanan. So, gipahigayon ang deliverance and exorcism. Di lang ako ipakita, pero mo ni ang resulta. Sa pare niya, pare niya, kada adlaw ni nagmisa. Ako lang pala yung pangalan sa pare. Part lang na ako ipadulong sa inyo, mga mahal na kaigsuunan. Kay mauni ang realidad kapag hitabo sa ato, kadaghan na kayo ang nakalimot. Remember when the first Mass was instituted by Christ, one of his apostles, Judas, was possessed. Ganun saan ang possessed si Judas? According to the book of St. John, when he received a piece of bread, Satan entered to Judas. Ang bunto ani, kung dunay pare, dunay madre, nga gitawag og hogan possessed, wala kay ni minister. Muna yung usahin ng mga wala kay ni minister. Usually, pag mag-hisgot mi ang iniya, bisan na sa mga parokya, mukalit na magpalong dahil ng mga sugat. Muna mag-prayer sa tadaan, kaya hindi pang busang ta. Sa asang parokya, mukalit ang kumbento, pero ang bang kasigalan. Ano man? Dili gusto ang atong kaaway, madiscover sila. So, mag-prayer lang ta, lingkod lang mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, I ask you to protect our families. Sa una, ang mga membro sa sakop sa pamilya. From sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curse, sickness, and spells, I declare this curse, sickness, and spells null and void. In the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I recommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to then with us well. Then Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Then Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our positions. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. And intercede for us to the Father, that all that we know and say may redound to his good pleasure and glory. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.